টিআই প্রাইমারি জবাব দিন। ডিএলএড দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষায় সাঁওতালি মিডিয়াম ছাত্রদের বাংলা ভাষায় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়া হলো কেন? ডিপ্টি চেয়ারম্যান জবাব দিন। ডিএলএড দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষায় সাঁওতালি মিডিয়াম ছাত্রদের বাংলা ভাষায় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়া হলো কেন? ডিআইএড প্রিন্সিপাল জবাব দিন। ডিএলএড দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষায় সাঁওতালি মিডিয়াম ছাত্রদের বাংলা ভাষায় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়া হলো কেন? পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ জবাব দিন। ডিএলএড দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষায় সাঁওতালি মিডিয়াম ছাত্রদের বাংলা ভাষায় भितर बन ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱚᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱥᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱮᱢ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱱᱚ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱫᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟᱛᱮ। ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ। ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱭᱵᱚদ্ধᱚᱛᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। অব্যবস্থা যাহাই বিনিড কো এমা উनको তো সঠিক ভাব থেকে প্রশ্নপত্র को ᱧᱟᱢᱟ সান্তাড়ি তে অলচিকি তে প্রশ্নপত্র को ᱧᱟᱢᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱥᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ প্রশ্নপত্র আর সাদা কাগজ জমা কাতেন ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱚ ᱩᱰᱩᱠ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ আর ওনার ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱚ ᱢᱤᱪᱷᱤᱞ ᱫᱟ ᱫᱤᱞᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟᱨᱛᱷᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱮᱢ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ उनकुआग मोचा खज जबन आंजम लगे ओंडेनाग घटना दो चेद होई कना। आले डीएलएड सान्ताली मीडियम रेन पठुआ को आले थीन परीक्षा थाई कान तालेया CC2 और चे को लिया थीन परीक्षा हॉल चला कते ले नेला बांग्ला तो क्वेश्चन है कना मेनखान आले मा तो सान्ताली मीडियम रेन कना आले बांग्ला बाले उडुमा और चिकी तो क्वेश्चन बांग है कना आदो ओना खातिर ते आले दो सादा पेज जमा कते और सादा पेज और क्वेश्चन जमा कते नोडे हे कना ले ओना स्कूल खना आले उडुक कना आले तो जमन सान्ताली मीडियम ते ओना क्वेश्चन को छापा हुयमान ओना देखले मा आले बांग्ला ते बाले दाड़ेया नोआ ना आले जवाब ले पंजायना चेत पे लईता बना सानाम ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ को अब राज्य रेन राज्य सरकार दो योग्यतम सरकार से अयोग्य सरकार आपे गुरुत्वपूर्ण मतामत हुदिस टीवी ना कमेंट बॉक्स रे एम तबन पे मान खान हुदिस टीवी पाटा खोज सानाम कोगे जोहार।